তিনি ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি পয়লা সেশন সালথন্ডরবি তিনি পাইথাক দিন সাল পয়লা হতে নগ যে থাংনাই বিশিবা ত্রিপুরা হাস্তেও রাইট টু স্পিক রাইট টু স্পিচ रोल ऑफ लॉ करुई थांनाय चौमारियो आबोनि बागै बीजेपी नो मेचननानि बागै त्रिपुरा राज्यनि गोबां बरफ फायदोंमोन एवं आबो रिफ्लेक्ट खालायखा भोट पार्सेंटेज ऑफ बीजेपी आईपीएफ की 39% भोट पाना दे आर माइनॉरिटी किंतु भोट बागदागमानि बागै बरफ 33 सीट नाय गाँव त्रिपुरा हास्तेनि बरफ लोकरक्षा कामानि जे बीजेपी लोकरक्षे बरफ भोट लिया बरफ सरकार फैमान थाना बरफ आबद्ध एक लेसन रखाई शिक्षा नानाय किन्तु विधानसभा अधिवेशन जेना नुजाखा और शिक्षा बरफ नाया त्रिपुरा राज्यनि ताई गुबुन जायगायाव गणतंत्र करुई आईन शृंखला करुई विधानसभा बिसिगब स्पीकार मंत्रीरा जों जारा मेम्बर कन्स्टिट्यूशन जोनो कक सानानि बागै आबरि और ककमासाया थांनाय 2 मार्च हইতে এই রাজ্যব অরয় পর্যন্তম শত শত করণী নখাঙ্খা নখ ভোগ লুট খাই যাক্ষা মুজাক্ষা দগজাক্ষা কাইসাফানো কালপ্রিট অ্যারেস্ট গিয়া আবো চলেই দङ অমই তিনি মিডিয়ানি সিনটুয়েশন আবো কবনার নাইও ত্রিপুরা টু রেস্টোর দি ডেমোক্রেসি আইনের শাসন কিবিলিত বনানি বাগৈ মিডিয়াবো বাঁচানো অন্থন এবং সরকারনি রুলিং পার্টিনি এটা আনডেমোক্রেটিক অ্যাটিটিউড আবনি বিরুদ্ধে মিডিয়াবো কমিশন অন্থন আবশ্যক তিনি কক বরফ তৈরি নুজাক্ষা যে কক বরফ মুখ্যমন্ত্রী সাহ না বাংলাবো সীমানো রোমান্সকৃত সীমানো আবো যদি হিংখাই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট বা কক বরফ ডিপার্টমেন্ট সিবিএসএল সুই দंखा ना और बांग्ला सारा सुया ओंखायनो डाबल स्टैंडार्ड मुख्यमंत्री सापजाय सागजेना बोथ कक रोमान एंड बेंगलीज अलाउड किंतु निनी गवर्नमेंट सुई दंखा गवर्नमेंट न हम तो इओंखा बीजेपी आईपीएफ की जो सरकार नि बरफ খুবই কক্তাজা সাগো সময় তাগিটা খাইও যে কোনো ডেমোক্রেসি করি কোনো রুলস করি মুছানো ওকে থ্যাংক ইউ